हर हर महादेव। यही पवित्र शिवरात्रि बा जागर उपलक्षे आपण मानकु हार्दिक शुभेच्छा और शुभ कामना। दर्शक बंधु आपणकर जदि वृष राशि तेबे भिडियोटी को निश्चिंत शेष पर्यंत देखंतु। काहींकि जानिचंती ए शिवरात्रि बा जागर परठारु आपणक जीवन में किछि ना किछि बड़ परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। आपण जदि भी किछि समस्या दे गति करूथिले से समस्या समाधान हेबाकू जाउछि। आपणकर जदि भी स्वास्थ्य खराब रहुथिला स्वास्थ्य रे सुधार आसिया पई जाउछि। आपण जदि भी विद्यार्थी अटंदी शिक्षा क्षेत्र रे किछि बा किछि समस्या दे गति करूथिले मन लागु नथिला पाठ पढ़ा रे तो से सब समस्या मध्ये दूर हेबाकू जाउछि। आपणकर वैवाहिक जीवन प्रेम जीवन कौन खिटपिट चलता कौन असुविधा दे सम्मुखीन होते से सब मत समाधान होगा जाऊँगी। कौन से सब समाधान हेब कौन कौन शुभ फल दब कौन अशुभ फल प्रदान कर आज वीडियो रे आम आलोचना कर। तो जदि मो चैनल रे आपण माने नुआ अछंती ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव जय शिव शंभु अवश्य लिखि दियंतु। चलतु ए वीडियो को आरंभ करवा। देखो महाशिवरात्रि बा जागर परठारु आपणक जीवन में कौन परिवर्तन आसवाई जाऊँगी। आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन भाग्य क्यारियर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो से सब विषय आमे आलोचना आज वीडियो रे करनबा। चलतु राशि स्वामी हेले शुक्र बुध सूर्य मंगल नवम गृह अच्छा राहु दशम गृह अच्छा केतु चतुर्थ गृह अच्छा गुरु द्वितीय गृह अच्छा शनि एकादश गृह अच्छा। एबे आसतु जानि नबा आपनकर स्वास्थ्य बा इम्यूनिटी सिस्टम गृह प्रथम गृह अटे। तो शुक्र आपनकर भाग्य स्थान रे अच्छा तो प्रथम एवं पंचम कनेक्शन नवम घर रहुची। तो आपनकर त्रिकोण रे प्रथम पंचम नवम राजयोग बनुची। तो नवम घरे आपनकर एकादश रे बसिची पंचम को देखुचंती हेल्थ भल रहिबो रिकवरी हबो। ए मासरे जदि आपणकर किछि पेट समस्या थिला कि आपणकर किछि हेल्थ रे देखा देउथिला ठंडा जर काश सेउला सब रिकवरी हबो। केवल शनि जेहेतु पंचम को देखुचंती सामान्य स्ट्रेस आपण रहिबे ओवर थिंकिंग रहिबो हेल्थ रे माने जो कहंती मानसिक चिंता टिके रहिबो मानसिक चाप रहिबो अधिक भाविबा द्वारा टिके आपणकर देह टिके खराब रही पारे बस सेतिकी रही पारे। नहले जदि भी आपणकर ठंडा जर काश कि आपणकर पेट दिन समस्या कि हेल्थ रे किछि प्रॉब्लम थिला ता सब रिकवर हो जिवो किंतु आपन टिके ध्यान रखिबे एही प्रति। शिक्षा विषय रे जदि हम कहबा शिक्षा रे गृह होची पंचम गृह बुध काम नवम रे अच्छा दशम को आसी जिबे। तो आपन 4 फेब्रुआरी को राहु सांगरे तेणु से समय रे आपण क्रीडा जोग बनिबो प्रकृति जोग बनिबो। 4-5 फेब्रुआरी को 22 फेब्रुआरी पर्यंत आपण बुध राहु माने समान समान रचती। जदि आपण किछि काम करबा को चाहउचंती धैर्यर सहित करंतु तथापि आपणकर टिके खराब देखा जीवो। तथापि आपण तदि भी एग्जाम दबा को चाहूचंती कि आपण पढ़ा को नै कि किछि डिसीजन नबा को चाहूचंती ठीक रे डिसीजन को चाहूचंती आपण टिके माने देखि चाहि कि करंतु। माने 4 ରୁ 5 फेब्रुआरी 22 फेब्रुआरी पर्यंत आपणकर भल अछि ता परे आपणकर भल नै तेणु आपण जहा करचन ता पूर्वरु करंतु जदि पढ़ा को नै कि किछि करबा को चाहूचंती। लव लाइफ विषय कह गले अपन लव लाइफ रो घर होची पंचम गृह। तो बुध अछंती आपणकर फॉर्म रे शनि भी पंचम को देखुचंती शुक्र बुध एका समय रे माने भल अछंती। आपणकर 6 तारिख परे बहुत भल अछि केवल 4-5 फेब्रुआरी पर्यंत टिके आपणकर कोन मिस अंडरस्टैंडिंग देखा जिवो कि आपणकर कली झगड़ा देखा जाई पारे आपणक भीतर राग रुषा अभिमान ए सब देखा जाई पारे। तापरे ए मास आपणकर लव रे जेहेतु अछंती शुक्र बुध एका संगे अछंती तथापि आपण छोट छोट कथा रे जुक्ति तर्क करंतु नै मते तथापि देखा देई परिबो
କାରଣ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଉପରେ ନକରି ଆପଣ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜନ୍ତୁ, କେମିତି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। କାରଣ ଶନି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କର ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଗୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ମନ ମତାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଝଗଡ଼ା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ନିଜେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ସେ ବାଟଟା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଖୋଜିକି ପାଇଯିବେ। ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ ସମାଧାନର ବାଟ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ବାଟଟି କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଗୃହ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଗୃହ, ମଙ୍ଗଳ ନବମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଦଶମକୁ ଆସିଯିବେ, ପ୍ରଥମକୁ ଦେଖିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ 6 ଫେବୃଆରୀ 22 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ହୋଇପାରେ, ମାନେ କ'ଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଝଗଡ଼ା ଏସବୁ ଟିକେ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଅଛି ପ୍ରଥମ ଓଭରଅଲ୍ 80% ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି, କଟିବ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଗୁଡ୍ ନେମ୍ ମିଳିପାରେ। ଅପୋଜିଟ୍ଲି ମିଳିପାରେ, ମାନେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ହଉ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କଳି ଝଗଡ଼ା, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏସବୁ ହେଇପାରେ। ନର୍ମାଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ରାଗିଯିବେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବେ। ତ ଏସବୁ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, କୁଆଡ଼କୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ, ବୁଲିବାକୁ, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। 80% ଓଭରଅଲ୍ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହିଁ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ 4ଟି ଗ୍ରହ ବସିଛନ୍ତି। 4ଟି ଗ୍ରହ ଯୋଗ ବନୁଛି ଗୋଟେ ଭାଗରେ, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ଘରେ ବସନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ରାଜଯୋଗ ମହାଯୋଗ ବନୁଛି। ଏଠି ଭାଗ୍ୟ, ଏଠି ମନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ, ହାତ ଦେବେ, ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ନୂଆ କାମ କିଛି ଆସିବ, ପଡ଼ିପାରେ, କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ, କିଛି ଜବ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ପାଇବେ, ଜବ୍ରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଜବ୍ରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି ଘର ଜାଗା କିଛି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଭ କାମ ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ନା, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାରିୟର ଗୃହ ଦଶମ ଘରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦଶମ ଘରେ ଶନି ଏକାଦଶ ଗୃହକୁ, ସବୁ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦଶମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ 4 ଫେବୃଆରୀକୁ। ବୁଧ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ 13 ଫେବୃଆରୀରୁ 23 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ଗୃହକୁ ହିଁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରିଜୁଆଲ୍ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହିବ, କାମକୁ ଆପଣ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବେ, କାମ କରିବାକୁ ଦେଖେଇବେ, ମାନେ କାମ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖେଇବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଏ ମାସ, ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଚାଲାକ ଚତୁର ହେବେ, ଜବ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି, କି ଜବ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ର ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ନା, ସେଇଟା ଆପଣ କାମରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ଆପଣ ଦେଖେଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯାହାକୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ନା, କାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶୈଳୀରେ କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ କାମ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲି କେତେ ସୁନ୍ଦରଲି ହେଇଯିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଏ ମାସ ପୁରା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଛି। ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ 6 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ନୁହଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଯଦି ପରେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାମ ଚାଲିବ। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଟୁର୍ରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଟୁର୍ରେ, କି ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଶନି ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୁହା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବଢ଼ିବ। ଲୁହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ମାନେ କାମ କରିପାରନ୍ତି।
एक्सपर्ट हो पारती आपन जेहेतु लाभ स्थान शनि रोचे आपण जहाँ भी किसी करेंगे आपन को लाभवान ही हम कम भी भल हम कम भल रेणु आपण माने बेपार वाणिज्य आपण आगक ही बढ़े आपंकर इनकम सोर्स भी देखा इनकम सोर्स भी बढ़ी पारे तेणु आपणकर बहुत भल देखा जाउछि। एबे आसतु नवग्रहर स्थिति केपर रही कौन रही सब तो आम जानिले। एबे आसतु जानवा शेष में आपंकर प्रतिकार कौन रहिबो देखंतु। प्रतिकार हैला आपण गायत्री मंत्र पाठ करंतु, शुक्रकार बीज मंत्र पाठ करंतु, शनि बीज मंत्र पाठ करंतु, हनुमान चालीसा करंतु माने पाठ करंतु। तो आपण गाई बा पशुपक्षी किसी खाइबा को दियंतु आ सूर्य को तो जल निश्चित अर्पण करंतु। देखिबे जदि आपनकर अशुभत्व थिबो शुभत्व आपन को निश्चित प्रदान हेबो।